Mga himangrawon nga punuhin impormasyon parte hiton panarabahuan. Mga hibabruan kabahin ng mga katungod ngan responsibilidad hiton mga empleyado ngan mga employers. Ini nga tanan igpapahamtang live ha FM Radio 100.7 ngan PRTV Tacloban. Makikitang gihapon ha FB pages ang PRTV ngan DOLE Region 8. Ini ang Oras Handole. Maupay nga kulop, Eastern Visayas. Good afternoon po, haiyong tanan. We are here again for another episode, han Oras Handole, din hila po ha FM Radio 100.7 Tacloban. Good afternoon po. I am here again. Ako po Norma Reyes Costimiano, ang iyong host for this afternoon's program ng Department of Labor and Employment, and Oras Handole. So, maupay po nga kulop hayong tanan. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa PRTV Tacloban at FM Radio Tacloban 100.7 and maging sa mga viewers natin sa ating Facebook page ng DOLE Region 8. Good afternoon po, haiyong tanan. So I hope this afternoon po you are all feeling good. Medyo di po Tacloban, medyo mapaso-paso na it panahon. Let's continue to pray for those nga aton mga kapwa Filipinos nga binaha han aton ni Karina. So I hope wherever you are, kamo nga namamati or nagkikita, please stay safe po. So this afternoon, I am happy to share with you na may po kita bago nga segment dinhi po hining aton program nga Oras Handole. So ini ang tinatawag naton nga DOLE You Know. So #DOLE You Know. So through this segment po, we will get to know more about the programs and the services of the Department of Labor and Employment. So, during po hining aton segment nga DOLE You Know, may na po kami i-share nga mga bits of information nga importante niyo mabaruan kumo usang empleyado or kumo usang employer. So, this will be important nga mabaruan niyo labi na gud kun kamoy usang nga private worker. So this topic this afternoon ihahatag namon ha iyo an aton first topic, which is an party wage and wage related benefits. Pero ibibitin ko ani kamo no kadali. Allow me first po to greet an aton mga officials han Department of Labor and Employment Region 8. First and foremost an aton po very active OIC Regional Director Attorney Dax Villaruel. And pati man gihapon po an aton OIC Assistant Regional Director Sir Norman L. Vico. And of course pati po an aton mga heads and divisions and field offices, Sir Arnel Malate of the IMSD, our OIC of the Internal Management Services Division, naton po head ng TSSD or Technical Support Services Division, Mr. Virgilio Doroja Jr. And of course, naton po mediator arbiter, Attorney Cecilio Balenya. And of course, naton po mga kugihan ng mga field office heads, ato North Leyte Field Office Head, Engineer Emmanuel de la Cruz. For the West Leyte Field Office, we have Mr. Roselito Egania. And to the Southern Leyte Field Office Head, Ma'am Eden Ligaya Golong. And of course, aton Biliran Field Office Head, Mr. Francisco Segovia Jr. And matabok kita nga di ha Samar, we have our Samar Field Office Head, we have Engineer Alexis Cesar Abellar. And of course, may nagihapon kita opisina Eastern Samar headed by Ma'am Salvacion A. Yepes. And last but definitely not the least, ang aton opisina Northern Samar nga pinangungunahan ni Engineer Primo N. Guarin. So maupay nga kulop, ayong tanan to all the employees gihapon aton Department of Labor and Employment Region 8. Good afternoon ayong tanan. I hope matagan gihapon yung time nga mabatian ini nga aton program featuring iba-iba nga mga topics parte pang-empleyo. So yun. I have mentioned in ato po first topic for this afternoon is about the wage and wage related benefits nga dapat nakakarawat ni worker. So kung ikaw inusa nga private employee, please listen to this. Ini importante nimo mabaruan. Ano-ano nga mga benepisyo dapat imo na kakarawat. Ano ang mga entitlements sinusa nga private worker. So, without further ado po,
we will start giving you kung ano po ang mga tagsa-tagsa nga mga benepisyo nga dapat nai-enjoy or nakakarawat ni private worker, isang pribadong empleyado. Okay? So, workers that are working, employees working in the private sector. So, bangin po ako ma-misunderstood it iba, akong pwede discuss yan na is applicable to workers in the private sector. So, kung ikaw ay nagtatrabaho gobyerno, iba po iliwat ito nga istoryahon. So, ang mandato man gud ni Department of Labor and Employment is para ngadtuhan mga workers aton private sector. So, pinakasyahan po, syempre, matunog na matunog, minimum wage. So, ano nga ni po it minimum wage? Of course, kung ano sa nga empleyado, nasulod yung trabaho, first, gudito dapat ano nga pakiana, pira it sweldo. So, kung ikaw in minimum wage earner, so, a minimum wage, it's defined as the minimum amount of remuneration that an employer is required to pay wage earners for the work performed during a given period. So, madaling sabi, ang minimum wage, minimum required remuneration, karayog signgon, diri mahamubo ito nga amount, ang igsasweldo ka iyo, ang iyo employer. So, din po Region 8, per wage order number 23, effective November 30, 2023, and aton wage order din po ha Eastern Visayas is 405 pesos. So, that is for, kaklarohon ko gihapon na po, kasi may ada kita, duha ka minimum wage yung gina-observe. First, and 405 pesos, para po ito hiyahan ato non-agricultural sector and those retail and service establishments employing 11 workers and above. So, kung ikaw ay nagtatrabaho po ay isang kumpanya nga ang empleyado is more than 11 and above, ang inyo po minimum wage is 405 pesos. Pero, kung ano mo ginatrabahoan is considered micro, karayag siggon 10 workers and below la, ang empleyado, ang inyo po minimum wage is 375 pesos. So, asya po hiya it aton sinisiri nga minimum wage. Kung ikaw ay sa nga minimum wage earner, panginsayod, kung pirat imo nakakarawat, ipirat imo nakakarawat nga sweldo every kinsinas or katapusan. So, you should know that as an employee. So, nga to kita hit masunod nga factor, pira dapat ka oras nagtatrabaho ito sa nga employee, private employee. So, the normal hours of work, sinisiring naton nga hours of work, pira ka oras dapat nagtatrabaho ito sa nga private worker. The normal hours of work in a day is 8 hours. So, amot hiyat normal working hours ito sang empleyado. Pwede inihiya maging 8 o'clock in the morning to 5 in the afternoon. By the gihapon, iba nga companies, iba't ira oras at pagsulod, like pwede gihapon 9 to 6. So, basta 8 hours po. Itaton hours of work nga gino-observe. So, it depends actually po nature gihapon hit imong tatrabahuan. May ada normal hera nga 8 to 5, may ada liwat 9 to 6, basta may da kita 8 hours nga working hours in a day. So, makatugitahan sunod, perminala ba man nagtatrabaho, ma'am? So, syempre, ang aton mga private workers, they also deserve ang sinisiring naton nga pahuway or rest. So, may ada rest day ang aton mga workers. So, actually, this is important also for our employers to know. Ano ba ang dapat gina-observe nila para dituhan ira mga empleyado. So, employees are entitled to a rest day of not less than 24 hours or 1 day for every 6 days of work. So, sa ito pa, sa kasemana, 6 days, magtatrabaho yung worker. And 1 day, amo niya off or tinatawag naton nga rest day, aton labor code of the Philippines. So, diri pwede nga, wari puro pahuway yung worker because, syempre, it will result gihapon burnout ngahin syempre na lower ang productivity ni worker kun waray puro pahuway. So if you are currently employed, dapat may ada ka rest day. So diri liwat ito hiya dapat mauboshin usa ka adlaw or sigmo tatatagan ka lahin break nga 12 hours. So it complete rest day po is not less than 24 hours or 1 day. So amo gud ito hiya
fixed. So, may ada masiring, paano po kung patrabahoon ako, pa-reported ako kay kailangan? Makala po kita hito niyan, may ada kita liwat, sinisiring nga mga conditions when it comes to working during your rest day. So, yes. So, makatukitahan sunod. We have tackled minimum wage, which is 405. May daliwat kita hours of work, that is 8 hours a day. Rest day nato dapat at least 24 hours or diri maubos in one day nga rest day. And ang aton sunod, ang aton sinisiring nga holiday pay. So may adaman mga in a year may kita 12 regular holidays. So pag sumiring po kita holiday pay, amo tiyan aton payment of the regular daily wage for any unworked regular holiday. So pag sumiring kita holiday pay, masisweldohan ka han imo 100% nga daily wage bisan diri ka sumulod because it's a regular holiday. So asya po tiya an holiday pay kun an gimbabaydan ka bisan diri ka sumulod dito nga adlaw because regular holiday. So yun, may da kasi nasaling mampira dapat ito ako nag-expect. So may daliwat hini-catch, may dahil mga conditions nga kumbaga nakaakibat hini nga aton holiday pay. Kumbaga masaring kita san o ka magiging entitled in holiday pay. Automatic ba nga may holiday pay? So for our holiday pay may da kita duha ka conditions. So for you to be entitled, dapat present ka adlaw immediately preceding the regular holiday. So for example, ang regular holiday is June 12. Dapat ang June 11, nakasulod ka para ma-entitle ka ang regular holiday pay bisan diri ka sumulod on June 12. So, that's clear po. Dapat nakasulod ka the day before the holiday. And ang kaduhaliwat, kung waray ka man makasulod, dapat naka-leave of absence with pay ka. Karag sigun, may naka-approved leave on the day prior the regular holiday. For example, waray ka makasulod kay tungod naka-leave ka. So, pwede ka lagi hapon ma-entitle hin holiday pay. Bisan di ka sumulod hit regular holiday, you are entitled to 100% of your daily wage. Kung ang iyong daily wage is 500, bisan diri ka sumulod han holiday, basta present ka the day before that, you will be entitled to the holiday pay. So, yon. Clear po kita diri automatic nga bakay holiday ma-expect dayon kita nga entitled kita. We will check kung nakasulod ba kita the day before that. Ngan kung waray man kita makasulod, kung may ada ka ba approved leave. Naka-approve nimo leave of absence. So yan, those are the two conditions po nga dapat hinumduman naton when it comes to holiday. So yun, may daliwat mapakian pira manit akong liwat igi-expect nga makakarawat. So, klaro kanina, kung di ka sumulod, and you have fulfilled the conditions, may da ka 100%. Pero kung sumulod kaliwat on a regular holiday, amo na ito atong sinisiring nga 200%. So, nata times 2, mo daily wage kung sumulod ka on a regular holiday. So, syempre, extra work, but you choose to work on a regular holiday, pero syempre, compensated kaliwat. May da ka additional 100%. So, all in all, may da ka 200% nga sweldo hito nga adlaw. So, I hope I have given clarity po hindi nga aton holiday pay. Kasi I know it iba, medyo nako-confuse sira. Nga, kay no ako diri double pay, kay regular holiday man adto bisan ako waray sumulod. So, yun po. Amo ito yet mga factors to consider kung holiday. So, yun. What if kaya kung, di pa, may da pa po sa nga pakiano, what if po kuno 2 successive regular holidays? For example po ito, nananabuha aton Holy Week, Monday, Thursday, ngahin Good Friday. Magsunod hiya nga regular holiday. Can I avail po, or may entitle ba ako ito nga duha nga holiday pay? So, parehas lagi hapon po nga condition para ka ma-entitle regular holiday pay hito nga duha nga adlaw, you should be present the day immediately preceding ang first holiday, which is on Wednesday. So, that's why
it is important gihapon nga makakasuludan aton worker the day before the holiday, which is Wednesday. So kasi amon yung basis para ma-entitle ka holiday pay for Thursday and Friday. So that is I hope clear po kita hito nga daan, no? Kaya kung sumulod ka la kung waray ka, kung absent ka Wednesday, diri ka may entitle holiday pay on Thursday. So yan. Ma-entitle ka la kanan imo Friday. Kumbaga di dalahiya ta times 2 ani mo sweldo. So yan. Clear po kita hito di daano. So we will go to the next siring pa benefit nga makakarawat ni worker kung nagtatrabaho liwat hiyahin sobra na, or ano ang mga additional pa nga iya nakakarawat labot la hito nga aton mga sweldo, mga holiday pay. So may ada kita tinatawag nga premium pay. So pag sumiring po kita premium pay, it is the additional payment for work performed within 8 hours on rest days, special days, or non-working days. So, usa-usahon tano, ang premium pay ginababayad po ha worker kung nagtrabaho hiya bisan off niya. So amoy niya na akong sinisiring po kanina nga, what if day off ko dapat or rest day ko dapat pero ginpa report ako to work because may kulang hin staff or for any valid reason ni employer. So dala po nasuludan naton premium pay. Sining pa in fair treatment po han aton worker nga ginpatrabaho bisan man dapat rest day niya. So may niya premium pay. So how much is that? Kung amo dayon kasi tut pa kaya na pira man ito mga premium pay kung sumulod ako. So iba-iba po nga condition. Kunan imo po pagtrabaho rest day mo or special day, you will receive additional 30% from your daily basic rate. So ma-compute la kita 30% an aton minimum wage is 405 times 130%. So may ada ka additional nga kung magkasasample po kitan computation based on the 405 minimum wage naton. So we have 405, may ada ka additional nga 121 pesos, 121.50 cents. So an imo kumbaga makakarawat ito nga adlaw hanimo pagsulod is 526.50. Igdudugang didtuhan minimum wage. So kumbaga fair computation gihapon para didtuhan imo pagtrabaho during your rest day. So may adaliwat po special day tapos special day tapos may ada ka or regular holiday tapos rest day mo. So duha hiya for work performed on regular holiday falling on employee's rest day. So ito liwat dida po may additional ka pa nga 30%. So regular holiday na hiya so 200% ka na plus 30% anigdudugang. So it's because ang pag-compute po naton is on the daily basic wage hito nga adlaw. Since ito po nga adlaw nga sumulod ka is a regular holiday. Ngahin, rest day mo pa. So duha, kumbaga nagpatong-patong na dapat pwede ka unta di sumulod kay regular holiday pero sumulod ka. And at the same time, rest day mo pa. So you are entitled to additional 30%. So ang atong pag-compute hito dida is on your basic daily wage for that day, which is 200%. So, mata times 2 gihapon niya. So, an imo total nga makakarawat is equivalent to 260%. So, for example, kung 405 an imo adlaw, may ada ka additional nga 648 pesos for that day. Amo ito animo premium pay. So, all in that day, may ada ka 1,053 pesos nga na-earn for that particular day. So, yun. Medyo, masanig ka mo, medyo malipat. But, ini po hiya actually, mada-download man niyo ang among website. May ada kita sinisiring nga handbook, statutory benefits handbook para aton mga workers. Pero I hope, during hininga aton niya na
discussion, may daghapon ka mo makukuha nga mga information. Somehow, makakasabot ka mo nga, asya ngayon nagtuan ka compute. Asya ngayon nagtuan pag-derive na akon nakarawat ng holiday pay. So, medyo, may ada paghihapon kita, iba pa ma-break ani po kita for some reminders, for some advertisements. Later on po, pagbalik naton, papadayon naton ng discussion. Iba pa naton nga mga wage-related benefits like overtime pay, night shift differential, ngayon, iba pa po nga mga leave benefits. So, yun po. First-time job seeker ka ba? Heto ang good news para sa'yo. Sa bisa ng Republic Act 11261 o ang First-Time Job Seekers Assistance Act, libre nang makakakuha ang mga first-time job seekers ng mga pre-employment documents mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng mga sumusunod: barangay clearance, police clearance, NBI clearance, taxpayer identification number, medical certificates, SSS at GSIS UMID cards, CSC Certificate of Eligibility, TESDA National Certificates, PhilHealth ID, Basic Training Certificates ng Marina, Overseas Employment Certificate, at PSA Birth at Marriage Certificates. Paano nga ba makaka-avail? Simple lang. Kumuha lang ng certificate mula sa inyong barangay na ikaw ay isang first-time job seeker. Ipakita ang orihinal na kopya ng barangay certificate sa ahensya ng pamahalaan upang ito ay makapagbigay ng libreng dokumento kailangan para sa ina-applyang trabaho. Tandaan, basta FTJ, libre! Hi! Welcome to Jumpstart. Jumpstart gives the young people an opportunity to develop their skills and to discover their potential, holding their hands as they take steps towards a bright tomorrow. Alam naman natin na ang problema sa mga kabataan when they're looking for jobs, usually companies really look for people who have work experience, who have training. The Job Start is a 6 months and 10 days program. So we start with the assessment and registration of the clients, and then you go through the life skills training for 10 days. After 10 days skills training, there is a matching between the Job Start participants and also the employers. After 10 days life skills training, they proceed to the technical training, which is a maximum of 3 months, and another 3 months for the internship, where the youth beneficiaries would apply the skills that they have learned during the technical stage. I'm so happy. I would say that it's not just a proof of concept, but it's a working concept that training makes a difference when it comes to employability. Let's take a step towards a bright tomorrow. Yes, nagpapadayon po kita hinin atong programa Oras ang DOLE. Dinhilag gihapon po ha FM Radio 100.7 Tacloban, and makikitaan gihapon po ha PRTV Tacloban nga na Facebook page ang DOLE Region 8. So again, kanina po na-discuss naton, na pag-istoryahan naton ang mga wage and iba nga mga wage-related benefits like minimum wage, holiday pay, premium pay. So yan na makaliluwat kitahan iba pa nga mga wage-related benefits. Kasi medyo damoy nihira po parahan kasayuran han aton mga workers and employers na gihapon para ma-remind gihapon hirahan ira dapat gimbabayad dito han ira mga workers. So ang masunod naton nga pag-iistoryahan ang overtime pay. So kanina nasa rin kita normal hours, working hours is 8 hours a day. So paano daw po kung masubra man kami 8 hours? So i-define ta, ano anay an overtime pay. So, amoy niyan, additional pay for work performed in excess of 8 hours. So, kung magsobra na po kamo 8 hours anyo trabaho, an empleyado dapat entitled niya, han tinatawag naton nga, overtime pay or OT pay para papahaliputan aton mga iba nga mga kasangkayan na OT pay or overtime pay. You should be entitled to an overtime pay kung sobra na 8 hours ang iyong pagtrabaho. So, piraman po, ma'am, ito nga overtime pay. So, it is equivalent to additional 25% of the hourly rate. Ma-compute kita didtuhan inoras niyo ang iyo hourly rate. Karo iksignon, kunan aton minimum wage is 405,
divided by 8, makukuha nato ng hourly rate which is 50 pesos and 63 centavos. So, amo ito imo hourly rate para ma-compute ang imo overtime pay. For example, may da ka, nag-overtime ka signunta 2 hours, hito nga adlaw, ang imo makakarawat 405 plus 100 pesos, 50 pesos anon aton hourly rate. Igta times 2 mo ito hiya. So, amo tiyat madudugang didtuhan imo nakakarawat in a day. So, yun. So, kung ordinary working day ka nag-overtime, kasi may adagi hapon ini mga conditions, kung kakano ka nagre-renderhin, overtime pay. So, you will go back. Kung ito ba nga adlaw is ordinary working day lang, so that is 25% ang ma-apply ha imo. 25%, additional 25% dituhan imo per hour nga rate. So, bahin ka mo kasi malilipat, ma'am, kay dapat sugadin ngayon kay compute mo dituhan imo per day. Dapat dito ka mo per hour. So, ang pag-compute po naton overtime pay is based on your per hour nga rate. So, ma-divide ani kita 405 divided by 8, you will get an imo hourly rate nga 50 pesos and 63 centavos. So, kung na timing liwat nga nimo overtime pay is during your rest day dapat pero sumulod ka tapos pinag-overtime ka pa. So, an imo additional is 30% of your hourly rate. So, ibaliwat ang rate. So, 405 divided by maeda ka pa additional nga 30%. So, ma-compute kita han imo hourly rate. So, for example, 50 pesos and 63 centavos times 25% or 30% kun rest day. So, basta ayaw lang kita kalipat, ang aton po overtime pay, kin-compute naton han aton hourly rate. Gimibiling naton aton inuras nga trabaho. For example, kung nagtrabaho ka 2 hours nga overtime, so an imo 50.63 nga hourly rate times 125% times the number of hours nga nag-overtime ka. For example, times 2. So, may ada ka additional nga 126.58 hito nga imo pag-overtime for 2 hours. So, ito nga imo 126 nga overtime, 126 pesos nga overtime pay, dapat dudugang hiya ditohan imo sweldo hito nga adlaw. So, I hope clear po kitahan aton overtime pay. Makalikitahan aton sunod liwat nga benefit which is the night shift differential. So ini para inihan mga sinisiring naton nga adi nagtatrabahuhan tabis. So kung paaga may da kasi kita mga sugad depende nature of business an aton employer, mga may da times nga open kamo gabi. So may da kita tinatawag gihapon nga night shift differential kasi siring pa dapat may additional compensation. So, ano nga nga night shift differential? I-define taanay, it is an additional compensation for work performed from 10 p.m. alas 10 gabi kutubhan alas 6 aga. So, how much po ito nga night shift differential? So, plus 10% of the hourly rate. So, an aton computation nito dida, syempre ma-divide na lawat kita into 8, kukuhaon taan na yan aton hourly rate. For example 405 nga minimum wage naton, may da kita 50 pesos and 63 centavos in a day. In an hour, amon aton hourly rate. So times 110% kasi may dugang nga 10% because it's night shift ka man nagtrabaho. So times the number of hours worked. For example, nagtrabaho ka lahin 4 hours, ani mo night shift. So, may naka-additional nga 222 pesos and 76 centavos. Igdudugang talidtuhan imo daily basic wage nga 405. So, that's how po naton ging ko-compute, paano naton ging ko-compute naton night shift differential. So, I hope naton mga workers nga mga night shift, I hope familiar ka mo kung paano kung familiar and dapat nakakakarawat ka mo hit night shift differential. So, para kumbaga part ito hiyahit iyo rights as a worker. So, next po, anong masunod? Actually, medyo
inihiya dir. I don't know kung familiar liwat inin aton mga empleyado an ha private sector. May kita tinatawag liwat nga service incentive leave or SIL para shortcut. So inihiya po an 5 days service incentive leave with pay for employee who has rendered at least 1 year of service. So inihiya may ada niya saring pa condition. Ang nakaka-avail han aton service incentive leave are those workers nga nakapag-render nahin at least 1 year trabaho. So, ma'am, ano ba ang namon pwede pag-applyan hin service incentive leave? So, ini nga service incentive leave hiya pwede ka diri sumulod. You can use this pwede hiya kung may sakit ka, pwede liwat on vacation or iba pa nga mga purpose nga kailangan mo diri sumulod. So, yun, service incentive leave, 5 days po ito hiya. So, kumbaga, at the mapakiana ka mo, ma'am, kung diri ko hiya magamit, paano man? So, if you, kung diri ma-consume, sinisiring natin nga service incentive leave at the end of the year, pwede po hiya ma-convert to cash. So, yes, pwede po hiya, convertible to cash at the end of the year, kung diri mo hiya ma-consume or upon termination of your employment. So, for example, nag-resign ka na, kaburot nga ang June, nag-resign ka. So, may ada kaliwat ito prorated nga service incentive leave. So, ma'am, paano po, pira po it ako nag-expect? So, syempre, kung 5 days po ang imo service incentive leave nga waray ma-consume, so you will just multiply it, hanaton, imo basic wage or animo daily wage, which is, for example, 405. So, kung 405 pesos animo daily wage times 5 days, may ada ka 2,025 pesos nga service incentive leave nga pamumulaton at the end of the year. So, yun. Ma'am, di naman kami aware, di naman kami nakakakarawat. Bisan, di rin kami nag-leave it amon, or di rin namon gagamit. So, pag inano po kamo iyo HR, parte po hit iyo service incentive leave. But, syempre, be sure liwat nga nag 1 year na kamo service. So, yun, parang, kung ang gihapon niya, parang, in return, hanimo loyalty nga, umabot kahin 1 year, na entitled kahin service incentive leave. So, ayan, I hope diri ka mo magka-confuse an aton iba-iba nga mga klasihin benefits. But, for the benefit po aton gihapon mga mamati, you can actually look it up haamon po website dole.gov.ph. May ada kita dito mga downloadables nga materials kung din pwede niyo mabasa ini nga mga akon didiscuss sa iyo. So, ngadto kita sunod liwat po an aton tinatawag nga maternity leave. So, I know para nga aton mga women employees familiar na hinihira, but para mas ma-remind an aton iba nga mga female employees, so may kita 105 days of paid maternity leave for pregnant female employees. So, syempre, kung mag-aanak, pwede ka maka-avail maternity leave. So, dati actually diri inihi 105 days, but naton latest Republic Act, gin-increase na inihiya to 105 days. So, it will apply to female employees regardless of civil status, employment status, and the legitimacy of her child. So, bisan ka diri pa kasal, kay regardless of civil status, or bisan diri ka pa regular ha imong work, and regardless kuno han legitimacy han child, ikaw nga female employee nga mga ranak, you can still avail of the maternity leave. So, actually, hini nga aton expanded maternity leave ang nga law, pwede gihapon, may option gihapon female worker nga i-extend na niya maternity leave up to 30 days, pero syempre without pay na. In the condition nga mag-i-inform hiya ay employer and
siring ayun, basta may daniya due notice dito niya employer nga magi-extend hiya in 30 days without pay. So an aton maternity leave paid leave para nga tuhan aton mga female employees nga mga nanganganak. So yun. Paano naman daw po kung na miscarriage? So how many days aniya pwede ani entitlement han maternity leave? So in case of miscarriages or termination of a pregnancy for some reason, an aton maternity leave for them is equivalent to 60 days with pay gihapon. So medyo lesser lang days, just enough for the mother to recuperate, maka-recover hiya han iya siring pa miscarriage. So katunga ngayon 60 days. So kunan aton maternity leave is 105 para didtohan successfully nakapanganak para han aton mothers or female workers nga siring pa nakuhaan or na miscarriage, 60 days liwat ito itira maternity leave with pay. So ayan, para po ito hiyahan aton mga female workers nga nanganak. Paano man naman po ang ira mga padis? Paano naman po ang mga asawa hini nga mga nag-anak? So may daliwat kita sinisiring nga paternity leave. So paternity leave po 7 days of paid leave for married male employees regardless of status of employment. Mapa probationary man hira, regular na, contractual pa or project-based. So, regardless po, haniya status, ano sa nga married male employee, may asawa nga empleyado nga lalaki, makaka-avail in 7 days nga paternity leave. Siyempre, with pay. So, inigihapon po yung nga paternity leave, pwede i-avail actually ni worker, ni employee, before or after the delivery han iya asawa. So may da kasi iba nga ang kaurugan hini nga gina-avail hit aton mga empleyado after na panganak han aton han iya Mrs. May gihapon pwede gihapon po magamit na ni employee aniya paternity leave before pa han panganak. So depende la po kung ano la po an siring pa naruruyagan ni male employee. So yun. Kung may maternity leave, may naghihapon po kita paternity leave. So, ayan. Next po liwat naton, actually, damo ini nga klasihin mga leave benefits. So, may naliwat po kita sinisiring nga solo parent leave. At tun mga siring pa solo nga ginbubuhi an ira mga pamilya. So, we have the so-called solo parent leave. It is a 7 days leave with pay granted to solo parent to enable him or her to perform parental duties where physical presence is required. So, kung ikaw po is solo parent, you can avail of this 7 days leave with pay. Pero syempre, may conditions gihapon. So, dapat may ada ka, qualified ka as a solo parent. So, paano kita makakasiring nga qualified ka po as a solo parent, may ada ka, sinisiring nga, valid solo parent identification card. So, di rin kay masiring ka lang, kay solo parent ako, kay gibayaan na akong asawa. Dapat po nag-a-apply kita, makakakuha kita valid nga solo parent ID card. Pag pamatuod nga, talaga solo parent ka. So, hain ako mga opisina pwede mag-apply ito. An aton po, DSWD. Asya po an aton appropriate nga government agency nga dadaupan para kamuin magkamayada solo parent ID. So, para ma-enjoy niyo ini nga, dirigad ano ma-enjoy, para maka-avail ka mo hini nga solo parent leave kung kinahanglanon. Good. Ano ang siring kanina po ang aton definition, kinahanglanon mo ini nga leave to perform parental duties where physical presence is required. So, kung waray good na iba, kasi solo ka la, may ada concern na imo, may emergency, ani mo anak, or what, you can use this solo parent leave para inimpuhan aton mga siring pa empleyado nga intawon, usahan la nira nga gin, papadakon ira anak, or usalahira nga nagtataguyod han ira pamilya. So, yan. And, usa pa po nga condition para maka-avail ka hini nga solo parent leave is dapat
nakagrender ka na hin at least 6 months sa trabaho. So, kunwari ka pa po nag-abot hin 6 months sa trabaho, bago ka pala, 3 months ka pala, you have to wait po nga mag-abot kan 6 months para maka-avail ka hini nga solo parent leave. And, of course, be sure nga may adakahan necessary nga requirements, which is number 1, ang imo solo parent ID. Pag-prove liwat nga talaga, solo parent ka. So, ayan. May nakita leave benefits para han solo parent. May gihapon kita leave benefits para po dito han victims of violence against women and children. So, may nakita tinatawag po nga victims of VAUC leave. So, iniliwat hiya is 10 days leave with pay granted to women employees who are victims of physical, sexual, psychological harm or suffering or economic abuse. So, di man ano nga pag-aro nga ma-avail kita hini. Hopefully, waray na-avail hini, meaning kariyog signon, di kita mga biktimahin violence. So, pero, just to protect also, I mean, para gihapon dito nanginginahanglan, kung may adaman victim hin violence, women or children, violence against women or children, kumbaga ikaw kung battered wife ka or animo anak, may maraot nga ginhimo ha iya, so you can file a leave of absence using this victims of VAUC leave. So 10 days inihipo hiya, syempre gagamiton ta inihiya nga leave kung may ada mga kailangan hin aton attention. For example, kailangan mo dado na nimo anak ka ospital, ipapa-check up mo because siring pa gingulpi hiya or ginkastigo, or ma-attend ka mo hin mga legal nga mga concerns. So, amo po init purpose it aton 10 days nga leave para han mga victims and VAUC. So, ma'am, ano po requirements para makaka-avail kita hini or maka-avail kita hini nga victims of VAUC leave? Kay ako, usa ako nga battered wife or an akon anak, siring pa ginkastigo or so ganito nga may mga abuse nga nananabo. So first po, you must be able to present a certification from your punong barangay. So dapat may certification nga may ada ka mo mga pending nga matter nga atindiran. So dida naka-state as certification nga kamo talaga is victim of VAUC or violence against women and children. So diri liwat hiya sugad ano ka loose an aton balaod. Syempre, you must be able to present the proof nga naging victim ka mo hin VAUC. So yun, I hope may nakita hini nga klase hin leave, but syempre kaming gihapon we hope nga waray good din mag-avail para kariyog signon waray victim hin VAUC. Pero pay daliwat ano nga dira nag-avail kay diri hira maaram. So that is why po kami nagdi-disseminate through hini nga amon program para makasabot kamo nga may ada kamo pwede i-avail nga leave. Pwede kamo mag-leave ha iyo trabaho kung kinakahilangan tungod nga biktima ka mo hin violence or any harassment. So ayan. Another paliwat nga leave. So damo ano nga leave, but syempre inihiyap nag-i-exist ini nga mga leave benefits para liwat aton mga in need nga mga workers. It doesn't mean nga kailangan nini avail ha diri po. Naka-available inihiya para dito hit mga nagkikinahanglan. So, for the appropriate naton nga mga empleyado. So, may daliwat po kita sinisiring nga special leave for women. So, ano liwat inihiya? Iba po inihiyahan aton maternity leave. Kaya maternity leave para po hadituhan nanganak. Yun lang, nanganak lang. Ini po yung special leave for women, maximum of 2 months nga special leave with pay granted to women who undergone surgery caused by gynecological disorders. So, this is po through the enactment of Republic Act 9710 or the Magna Carta for Women. So, makaka-avail po inian usa nga empleyado provided nga nakagrender na hiyahin continuous aggregate employment service of at least 6 months for the last 12 months. So,
dapat nakagrender kahin at least 6 months nga service para ka maka-avail hini nga special leave for women. So ano po inihiya nga mga gynecological disorders. So ini po hiya nga disorders ang mga na-require surgery involving the female reproductive organs an aton empleyado. For example, naoperahan ka ha matris or ha fallopian tube or ha uterus. So that can qualify po under this special leave for women. So naoperahan ka para ka maka-recover, you are sering pa granted this maximum. Actually pwede, depende po ha naging surgery. Pero ang maximum po nga pwede niyo ma-avail is 2 months nga special leave. So, kung diri pa po ka mo ma-arm, actually you can research this on internet about hininga maximum, about hininga aton special leave for women. Kay bangin, may da ka mo conditions, kailangan niyo magpa-opera, pero nahadlok ka mo kay, bangin ka mo tanggal na trabaho, kay maiha ka mo nga mawawara. So, you can actually apply special leave for women under RA 9710 or the Magna Carta for women. So, ayan, mapakiana ka mo, ma'am, pwede tiya ma-convert to cash? Diri po. So, this special leave for women is not convertible to cash. So, iga-avail mo lahiya. Kumbaga, tatagan kahin katungod or kumbaga, entitlement nga, diri sumulod na trabaho, pero may sweldo ka lagi. So, yun. That is what we call special leave for women. So, for this afternoon, amulaan po aton last nga igtatakol. Kay kumbaga, para akong bangin po, mabugatan na kamuhan to nga kadamo nga akon igin discuss partihan aton wage and wage-related benefits. So, quick recap po na may kita na tackle about minimum wage, and aton hours of work, and rest day, holiday pay, may overtime pay, premium pay, damo actually anak ko na discuss. So I hope pwede nila ninyo balikan at aton episode once ma-upload po ini aton liwat Facebook page para mabalikan naton ang aton iba-iba nga mga wage and wage related benefits na dapat siring pa mai-entitle worker. So parahan aton mga empleyado nga namamati, kung may eda po kamo pakiana parte iti trabaho, kay diri ka mo nakaka-avail hini, you can actually visit our office para ngadto ka mo mag-istorya gihapon kung ano ang mga benefits nga diri niyo nakakarawat. So, it's about time po na you get to know about your rights ngan ayaw po kita kahadlok gihapon And syempre, ini gihapon nga aton gin-discuss. Actually, mga reminders la gihapon po para dito na aton employers. And mind you po, may damot aton employers nga talaga very compliant han aton mga labor standards. So, ini po nga akon mga na-mention, they're part of the general labor standards nga dapat po ginko-comply ni employer nga na i-enjoy or nakakarawat ni employee. So, ayan po. That is for the first episode of DOLE You Know. So, know more about DOLE. So, that is our first topic, wage and wage-related benefits. So, abangan po niyo aton masunod nga episode, ipapadayon ta po at other half, hini nga aton wage and wage-related benefits. Kasi may da pa po iba. So, may ada po kita sinisiring ang mga service charges, separation pay, retirement pay. So, medyo halaba po yung irestoryahon. So, katungalaan aton yan na natakol yan nga kulop. So, for other updates, gusto ko lang po gihapon i-share ang naging activity dito po aton Biliran Field Office, dito po particularly Maripipi Biliran. So, last July 17 ang aton po Biliran Field Office in partnership with the local government unit of Maripipi Biliran, they awarded livelihood assistance to 104 beneficiaries. So, may da po kita sobrashin nga mga beneficiaryo dito ha Maripipi nga nakakarawathin livelihood assistance, livelihood projects nga nagkakantidadhin 3,004,509 pesos. So, sobra po 3 million nga livelihood assistance sa naton na ipanhatag dito ha Maripipi didahan July 17. So, you can see ha picture, iba-iba po nga projects, iba-iba nga mga equipment, iba-iba nga mga materials,
an ginpanhatag ha era. For example, may ada nakakarawatin para han ira massage project, may ada liwat tailoring, food vending, rice retailing, bread and pastry, and fishing. So, iba-iba po nga project an ira nakarawat for a total amount of more than 3 million pesos. So, nakadto po ito nga event an Mayor han Maripipi, hi Mayor Joseph Kaingkoy. Siyempre, ang aton po head han Biliran Field Office, hi Mr. Francisco Segovia Jr. nakatugihapon han awarding together with the MSWDO Maria Luisa Pulvera and Peso Manager po han Maripipi, him Ma'am Mariel Sandra Gaviola. So, congratulations po han aton mga beneficiaries dito po ha Maripipi nga nakakarawatin livelihood assistance. I hope po ito nga yung mga projects in talaga ma-sustain niyo and siyempre makabuligya pa iyo nga dili laha iyo pamilya pati nagahapon dito po ang iyo community. So I hope pag umabot po it time nga i-monitor ininamon nga yung mga projects, I hope they are still there ngahin mas lumago pa po or kumbaga mas umasenso pa. So yun, congratulations sa gihapon po ha Biliran Field Office and hayra successful po nga awarding ceremony. Nga syempre ito po nga aton ngayon awarding han naton livelihood spearheaded gihapon han aton local government unit of Maripipi. So damo po nga salamat to LGU Maripipi Biliran. So ayan po, mayada pa kita gamay nga oras mayada po kami gihapon mga nakakarawat nga mga information nga kuno may ada mga tupad beneficiaries nga may danira mga complaints. So kami po ha DOLE, may ada po kita proseso. So kung may ada po kamo mga complaints or may da kamo na-observe nga mga irregularities or siring pa diri hiya na align han aton siring pa guidelines, please do visit our office para makapag-inform po kamo properly. So may da po kita proper venue pag air han aton po mga reklamo regarding our TUPAD program. Rest assured po, once verified nga talaga may ada siring pa irregularity, we will take action on this po. So please diri po kasi kami pwede makagkuanin mga complaints nga waray namon kakaptan nga basis. So we are here po to verify kung anon mga facts. So kung may ada po kamo na mga complaints on the program, please visit po our office or you can actually send a letter to our email ro8@dole.gov.ph. So we are continuously implementing this program for the benefit po han aton mga disadvantaged and displaced workers. So, and syempre, speaking of TUPAD, yan na po nga August 2, ang DOLE Region 8 in magpa-participate na liwat po han aton Bagong Pilipinas Servicio Fair. So, during the Bagong Pilipinas Servicio Fair, on August 2, may ada kita igkakandak nga siring pa-massive nga TUPAD payouts. Damo nga beneficiaries po an makakakarawatan era sweldo. Of course, kasi po gintrabahoan era makakakarawat herahin era sweldo for the TUPAD program. So simultaneous pa naton payouts in the different provinces. So ayan po, parang I'm running out of time for this afternoon's episode. I hope po may ada kamo nakuha ang importante nga information, especially po kanina na aton discussion na aton DOLE, the first topic is about the wage and wage-related benefits. I hope na mas nasabtan niyo kung anon iyo mga rights as a worker, ngahin mas nasabtan niyo kung paano makompute ang iba-iba niyo nga mga benefits. So, that's it po for today's episode na aton Oras ang DOLE. Inilagay hapon po niyo host, Miss Norma Reyes Costimiano. I hope updan kami niyo utrohan aton sunod nga episode next week. And hopefully po, may ada kita guest nga i-welcome in our next episode. Dinhilagay hapon po ha FM
Radio 100.7 Tacloban, and maging PRTV Tacloban and DOLE Region 8. So every Friday po kita, alas 3, kutob alas 4 kulop. So ayan po, maraming salamat and good afternoon to all of you. God bless po. Iyon na batian an oras han dole. Updi kami utro hausan na liwat nga episode nga puno in impormasyon parte ha trabaho, mga katungod ngan obligasyon han mga obrero sugat man mga employers. Oras han dole kada biyernes alas 3 nga alas 4 hiton kulop. Dinhila ha FM Radio 100.7 ngan PRTV Tacloban.